वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर, कहा जा रहा है कि डॉक्टर तैरुल कादरी ने डेनमार्क में बैठकर गोरों को ये कहा है कि आप कार्टून बनाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। गोरों को उनके मुल्क में उनके सामने बैठ के कह रहा है एक बंदा, कोई माई का लाल मुझे बताए, किसी को ये पता था कि ये कानून तौहीन रिसालत जिसकी सजाए मौत है, कि ये कानून किसने बनाया? मौलवी साहब ने तो ना बाइबल पढ़ी है, ना गोस्पल पढ़ी है, ना इन सियासतदानों ने सियासत पढ़ी है, ना दीन पढ़ा है। इनको गोस्पल और बाइबल का पता ही कुछ नहीं है। कि इस बंदे को सल्यूट मारता है अली चौधरी मैनचेस्टर से, कि जिसने उनकी किताबों से, शायद ही उन्होंने बाइबल के वो ये चीजें पढ़ी नहीं थी, वो खुद हैरान हो रही थी स्कॉलर, वो बैठ के मिनिस्टर, कि ये बंदा हमारी किताबों से बाइबल और गोस्पल के रेफरेंस दे के साबित कर रहा है कि ये जिसके ऊपर तुम इतराज कर रहे हो कि सजाए मौत तुम क्यों देते हो तौहीन रिसालत के ऊपर, और वो बंदा हमारी किताबों से साबित कर रहा है, मुंह बंद करके रख दी। ऐसा आदमी, ऐसा स्कॉलर जो एक ही है पूरी दुनिया में जो इनको इनके मुंह में जवाब दे सकता है। मुझे एक बात बताएं, आज की वीडियो जो डॉक्टर तैरुल कादरी की मैं ऐड कर रहा हूँ, उससे पहले किसी मुल्ला को पता था, किसी आदमी को, किसी सियासत को, किसी जाहिल को जो ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, उनको पता था कि ये जो लॉ है ये बाइबल ने बनाया, ये लॉ है ये गोस्पल में आया? आप लोगों ने बदनियती की, आप लोगों ने शैतानियत की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ किसी ऐसे प्रोपोगेंडे का जब भी अभी, क्योंकि ये ड्रामा हर 4-5 महीने के बाद जब भी कहीं पे कार्टून बनते हैं तो डॉक्टर तैरुल कादरी के इस क्लिप को चलाकर उसको वायरल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अली चौधरी और मैं आज आपके लिए एक टॉपिक पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर, कहा जा रहा है कि डॉक्टर तैरुल कादरी ने डेनमार्क में बैठकर गोरों को ये कहा है कि आप कार्टून बनाएं, हमें कोई एतराज नहीं। यहाँ पे इस वीडियो की हकीकत क्या है, जब आप वीडियो के एंड पे पहुंचेंगे तो शायद आपकी आंखों से आंसू निकल आए कि किस तरह बेईमानी करके कुछ लोगों ने, कादियानी लोबी ने, और उसके बाद मुल्ला लोगों ने, और उसके बाद कुछ सियासतदानों ने दीन को यूज किया है, और कल को यही क्लिप्स वो दिखाकर ये इनको गलत साबित करेंगे कि देखो ये लोग कैसे मिस यूज करते हैं। यही क्लिप्स आपके दिखाएंगे और फिर ओरिजिनल क्लिप्स दिखाएंगे। वो कहेंगे कि ये इनका सबसे बड़ा स्कॉलर है, इसने ये पूरी बात कही है। कैसे कुछ मुनाफिकत और कुछ नफरत पसंद लोगों ने इसमें से ये क्लिप्स निकालकर तौहीन रिसालत का बना दिया अपने ही स्कॉलर पर, हालांकि उसकी पूरी बात डिफेंड कर रही है कि ये जो तौहीन रिसालत का कानून है इसको बाइबल ने बनाया है और इसको गोस्पल ने बनाया है। पहले ये कानून बाइबल में आया कि कोई भी गुस्ताखी रसूल करे, किसी भी पैगंबर की करेगा तो उसकी सजाए मौत है। पहले बाइबल में आया, फिर गोस्पल में आया, फिर उसके बाद कुरान ने इसको रिवील किया। कुरान ने इसको वही फॉलो किया जो बाइबल और गोस्पल ने इसको लेके आया था। तो ये कानून गोरों को, आप देखें, गोरों को उनके मुल्क में उनके सामने बैठ के कह रहा है एक बंदा, कोई माई का लाल मुझे बताए, किसी को ये पता था कि ये कानून तौहीन रिसालत जिसकी सजाए मौत है, कि ये कानून किसने बनाया? मौलवी साहब ने तो ना बाइबल पढ़ी है, ना गोस्पल पढ़ी है, ना इन सियासतदानों ने सियासत पढ़ी है, ना दीन पढ़ा है। इनको गोस्पल और बाइबल का पता ही कुछ नहीं है। एक वाहिद लीडर पूरे मुस्लिम उम्मा में है जिसने, उनके मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं और वो शॉक्ड हैं कि ये कानून हमने नहीं पढ़ा है, ये बंदा कैसे हमारी किताबों से साबित कर रहा है। फेस एक्सप्रेशन देखिएगा, मैं सारी वीडियो कर रहा हूं। और जिस बंदे ने भी इस वीडियो को शेयर किया है वो अल्लाह से माफी मांगे, आका अलैहिस्सलाम से माफी मांगे, वरना रोज़े क़यामत आका अलैहिस्सलाम की दिलोजारी होगी और आपको इसकी सजा मिलेगी। वॉच दिस एडिटेड क्लिप, उसके बाद मैं आपको पूरी वीडियो 10 मिनट में आपको समझाऊंगा कि इस बंदे को सल्यूट मारता है अली चौधरी मैनचेस्टर से, कि जिसने उनकी किताबों से, शायद ही उन्होंने बाइबल के वो ये चीजें पढ़ी नहीं थी, वो खुद हैरान हो रही थी स्कॉलर, वो बैठ के मिनिस्टर, कि ये बंदा हमारी किताबों से बाइबल और गोस्पल के रेफरेंस दे के साबित कर रहा है कि ये जिसके ऊपर तुम इतराज कर रहे हो कि सजाए मौत तुम क्यों देते हो तौहीन रिसालत के ऊपर, और वो बंदा हमारी किताबों से साबित कर रहा है, मुंह बंद करके रख दी। ऐसा आदमी, ऐसा स्कॉलर जो एक ही है पूरी दुनिया में जो इनको इनके मुंह में जवाब दे सकता है। सुने ये क्या कह रहे हैं। Your opinion, does it constitute blasphemy? And you should know that blasphemy is probably in Denmark different or interpreted differently than it is in Pakistan. So
in your opinion, does it constitute blasphemy, and should it carry a death sentence to publish, for instance, a cartoon of the Prophet? Whatever was done in Danish newspaper, I agree. Danish is not an Islamic country, and there is no right of any Muslim community to claim Islamization of Denmark. Sharia is not to be enforced in Denmark. Islamic laws and penal system is not to be enforced in Denmark. So it will never be applied here. This is just a matter in the Islamic countries. I believe in democracy. Parliaments have their own choice to make the blasphemy laws or not to make, what kind of punishment they want to formulate and what kind of not. So Danish Parliament has its own right, freedom. So I would say no punishment for the cartoon publisher newspaper here in Denmark. So I would say my question to you is, if she is found guilty, or if anybody is found guilty of blasphemy, should they, according to your opinion, be punished with capital punishment? I will go again to the answer. If caricatures or cartoons are published in Danish newspaper, we have no right to enforce our kind of laws on the Danish society. In the same way, Danish society should learn to respect the laws of other parliaments. Danish newspapers should learn to respect the democracies. Let them make their own laws, and if there is any fault, let's go for a dialogue. Let's discuss in a democratic way instead of interfering with each other's laws. So Pakistan has no right to interfere with Danish laws and Danish law of freedom of speech and expression. In the same way, the Danish newspaper society should have no right to interfere with the Pakistani laws. Our collective platform can be a you and no. We can have a democratic dialogue with the governments, with the parliaments. We can an exchange of views, but laws of one country are not to be going to be enforced in other countries. And I am not in favor of interfering with one another laws in the country. I am total Democrat. I believe in democracy. I believe in freedom of choice. Dr. Ukhatri, thank you very much for your time. It was a pleasure talking to you. जी आपने ये एडिटेड क्लिप सुन लिया। मेरे बहन भाइयों जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, कितनी बड़ी ज्यादती हुई है। अब जो एंकर है उसने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा और ये इंटरव्यू 2012 में हुआ है। उसने कहा कि ये जो आपने डेथ पेनल्टी आसिया के लिए रखी है और ये एक नाहक आप कर रहे हैं, आपको अपने लॉ को तब्दील करना चाहिए। तो उसके इस सवाल के जवाब ने कहा कि ये हमारा लॉ ऑफ लैंड है, जैसे हम आपके लॉ ऑफ लैंड की रिस्पेक्ट करते हैं, देन यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट आवर लॉ। उसने क्या किया, आप यही इस्लामिक लॉ जो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट होता है यहां पे भी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं कहते हैं कि डेनमार्क इस्लामिक कंट्री नहीं है, हम राइट नहीं रखते हैं कि हम आपको ये कहें कि आप यहाँ पे वही इस्लामिक लॉ जो है वो इंप्लीमेंट करें, लेकिन जैसे हम आपको नहीं कह रहे ऐसे आप कोई हक नहीं रखते हमें ये कहने का कि हम पाकिस्तान में लॉ को चेंज करें। उन्होंने कहा अगर कोई कार्टून यहाँ पे बनाता है तो हम ये हक हासिल नहीं रखते कि हम आपको कहें कि उसको सजाए मौत दें, लेकिन हम अपने कंट्री के लॉ को फॉलो करते हैं, हम लॉ ऑफ लैंड को लॉ फॉलो करेंगे। तो ऐसे आप हमें फोर्स नहीं कर सकते। तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने कहा कि आपने ये जो कार्टून बनाने का डॉक्टर तारुल कादरी उनको इजाजत दे रहा है। तो मुझे एक कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, मुझे बताएं डेनमार्क एक गोरों का मुल्क है, तो उसमें हम इस्लामिक लॉ कैसे नाफिज कर सकते हैं? हम इस्लामिक लॉ नाफिज नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी तरफ डॉक्टर तारुल कादरी ने उसको समझाया कि अगर आप अपने क्रिश्चियनिटी के ऊपर, अपने मजहब के ऊपर फेथ रखते हो तो आपको बाइबल की बात समझनी होगी। ये लॉ इस्लामिक लॉ नहीं है, ये लॉ इस्लाम ने नहीं बनाया है, आका अलैहिस्सलाम ने नहीं बनाया है, ये आपकी बाइबल में सबसे पहले आया है कि कोई भी पैगंबर रसूल किसी भी पैगंबर की गुस्ताखी करेगा तो उसकी सजाए मौत है। डॉक्टर साहब ने कहा ये पहले बाइबल में आया है, फिर न्यू टेस्टामेंट गॉस्पेल में आया है, जीसस क्राइस्ट ने इसको लेके आए हैं।
اب مجھے بتائیں یار کتنی عمدہ بات ڈاکٹر طاہر القادری نے ان کو یہ بتایا. شاید ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ ہم جس فیتھ پہ بلیو کرتے ہیں, کرسچنیلٹی کے اوپر, کرسچن ایز اے کرسچن جو فیتھ پہ بلیو کرتا ہے, جیسے ہم مسلمان اپنے ایمان پہ بلیو کرتے ہیں, تو جو قرآن نے جس چیز سے ہمیں منع کر دیا ہے تو ہم چیز نہیں کر سکتے. ایسے ہی ڈاکٹر طاہر القادری نے اس کو سمجھایا کہ یہ لا جو ہے اگر آپ اس کے اوپر بلیو کرتے تو یہ آپ کا ببلیکل لا ہے. اس کے بعد اس کو گوسپل میں لے کے آیا, اتنی کلیئرلی ریفرنسز کے ساتھ بتا کے ان کو ایکسپلین کیا کہ یہ جو سزائے موت ہے یہ پاکستان کا لا نہیں ہے, یہ لا بائبل نے بنایا, یہ لا گوسپل نے بتایا. مجھے ایک بات بتائیں, آج کی ویڈیو جو ڈاکٹر طاہر القادری کی میں ایڈ کر رہا ہوں, اس سے پہلے کسی ملا کو پتا تھا, کسی آدمی کو, کسی سیاست کو, کسی جاہل کو جو یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں, ان کو پتا تھا کہ یہ جو لا ہے یہ بائبل نے بنایا, یہ لا ہے یہ گوسپل میں آیا؟ بھائی سیانے کہتے ہیں کہ دشمن کو دشمن کی زبان میں جواب دو تو وہ مزہ آتا ہے, بڑبڑ کرنے سے, گالیاں نکالنے سے نہیں مزہ آتا. ان کی حکومت میں ان کے منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب ڈاکٹر صاحب دیکھیں ریفرنس دے رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی منہ کی طرف دے رہے ہیں, یہ کون سے ریفرنس دے رہا ہے یہ بندہ. ایک بات آپ کو کہوں گا کہ جس نے بھی یہ کلپس شیئر کیے ہیں, یہ 10 منٹ کی گفتگو, 12 منٹ کی گفتگو آپ کو یہ کلیئر میسج دے رہی ہے کہ یار ایک بندے نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کیس کو لڑا ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کبھی بھی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے, یہ خود گستاخی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. کل بروز قیامت سرکار آپ کا گریبان پکڑیں گے. وہ کیوں کہ ایک آدمی نے اتنی سٹرگل کی, ان کو ان کی زبان کے اندر میری ناموس کے اوپر ان کو ثابت کر کے آیا کہ کسی بھی پیغمبر کی گستاخی رسول کی سزا موت ہے. تو آپ لوگوں نے بددیانتی کی, آپ لوگوں نے شیطانیت کی. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کسی ایسے پروپیگنڈے کا جب بھی ابھی, کیونکہ یہ ڈرامہ ہر 4-5 مہینے کے بعد جب بھی کہیں پہ کارٹون بنتے ہیں تو ڈاکٹر طاہر القادری کے اس کلپ کو چلا کر اس کو وائرل کیا جاتا ہے. اور جیسے بھی ویسے ہی ہے جیسے قرآن میں کہا گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کی طرف نہ جایا کرو. اب نشے کی حالت کو کاٹ کر نماز کی طرف نہ جایا کرو, اگر یہ چلا دیا جائے تو قرآن کو آپ غلط ثابت کرنا چاہیں گے. تو میری ریکویسٹ ہے میرے بہن بھائیو, یہ ویڈیو دیکھو. ایک آدمی نے کتنی خوبصورت طریقے سے میرے آقا کی شان پہ حفاظت کی ہے, اور ہم اگر اس پروپیگنڈے کا حصہ بنیں گے تو بروز قیامت اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی آپ کا گریبان پکڑے گا. کیونکہ میں نے کسی ملا کو بائبل اور گوسپل پڑھتے نہیں دیکھا ہے جو ان کو ان کی زبان میں, اگر کسی نے پڑھی ہوتی بائبل اور گوسپل پڑھی ہوگی, لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ بائبل اور گوسپل کے اندر اس کی سزائے موت متعین کی گئی ہے کہ کوئی بھی کسی پیغمبر کی بھی گستاخی کرے گا اس کی سزائے موت ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں تو سب سے سٹرونگ جو ریفرنس آپ یوز کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو گستاخی آپ کارٹون بنانا چاہتے ہو نا, یو ڈونٹ بلیو آن یور فیتھ. سلیوٹ بنتا ہے نا ڈاکٹر طاہر القادری کو. ڈاکٹر صاحب آپ کو علی چودھری کا سلیوٹ, اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے اس پاکستانی اور مسلم امہ کے لیے لیڈر کے طور پہ چنا ہے. آپ ڈیزرو کرتے ہیں لیڈر آف دا مسلم امہ کا ورڈ, آپ ڈیزرو کرتے ہیں, یہ ٹائٹل آپ کے نام آپ ڈیزرو کرتے ہیں جیسے آپ نے اس کیس کو پوری امت کے لیے لڑا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Do you support capital punishment for insulting the Prophet? This law, the capital punishment for insulting the Prophet, this is common not only for Prophet Muhammad. The same is law for Jesus Christ in Pakistan, and same is for Moses and all prophets and messengers. Same is for Torah and Bible and Quran. This is a common. But the reason behind that. So it's not legal to insult the Jewish faith or the Christian faith and Bible. People are being. My name is Jacob Sheikh. I represent the Danish newspaper Politiken, and I have 2 questions for you. The first one is regarding what you just said. I must admit that I haven't taken the time to listen to the 14 hours of talk, so maybe you can clarify your position here regarding people who insult the Prophet Muhammad.
what should be the punishment for that? Regarding, you asked the question of what should be the punishment of blasphemy. My dear, this is a very complicated and complex question. This is purely a matter of faith. And I don't think whether you got any chance of reading Bible or not. This is not a law made by Quran. Originally, this law of blasphemy, the death punishment for blasphemy of Lord and prophets, this was first of all revealed in Bible. Let me give you the real history of this law. The first of all, this is the law given by Bible, Holy Bible, the Old Testament. I quote you, Leviticus, I'm quoting the Bible, Old Testament, book 24, chapter, verse 13 to 16. Holy Bible says, and the Lord spake unto Moses, saying, he that blasphemeth the name of the Lord, he shall surely be put to death. These are the words of Holy Bible. And all the congregation shall certainly stone him. And there are many other references. Then time came of Jesus Christ. Gospel appears in New Testament. He did not repeal specifically this law of blasphemy, that the blasphemous should put to death. This would be the death, would be the punishment. Holy Jesus Christ also specifically did not repeal, did not abrogate this law. But he didn't speak on this subject separately. Whatever he said, the Holy Christ, Jesus Christ, he said, whoever, now I'm quoting again Bible, but New Testament, Gospel. Holy Jesus Christ said, whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. It is in Matthew 12, 31, 32. Then it comes in Mark again. But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness. The Holy Jesus Christ, who is the fountain of forgiveness for the world, who is the fountain of love and fountain of mercy for the world, he excluded this thing. It is in Mark 3 verse 29. Then in Luke 12 verse 10, again Holy Christ says, and whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. So this law of blasphemy was maintained in New Testament, in the Gospel too. Same laws of blasphemy continued till the Quran was revealed. And Holy Prophet Muhammad also did not repeal it, as the Holy Jesus Christ didn't repeal it. So he also maintained it. So the originally law of blasphemy, the death punishment law, originally was revealed on Moses in Old Testament, the Holy Bible. This was implemented, and it is still up till today in the Holy Bible. And it was neither repealed by Holy Jesus Christ, nor repealed by Prophet Muhammad of Islam.